nwanne m nwoke o nwere fensị ka m gwara gị. Ịma na if na country dey hard now, oke na-ebe ngwere na-ebe. Onye ọbụla amụrụ nwa bụ nwa ya nkịta, nwa ata oche ọ ga-eme ka nkịta. Onye mụrụ nwa bụ ya ewu, eme enumana nwa ga-eme ka ewu. Onye ọbụla amụrụ nwa bụ ya odogwu, abụọdọta ọbụla ọ masịrị kọntrị ya kpọọ nkụ, nwa ga-emecha bụrụ ike. Ekwe na ghọta. So ịma na afọ a na-aza since a mụrụ m, ma afọ abịa na-eme ma akpatabeghị m ego. Agbaala m mbọ, akwala m wibaro, akpakwala m nkụgharị n'ime afịa. Today na ego anyị kwara abịa. So na steeti a, afọ a chọrọ ka unu kpọwa m bụ, ị mara afọ m chọrọ ka unu kpọwa m? Mba. So steeti a, afọ m ga-abụzi ego dị na bush 1 na Africa. Gịnị ka m kwuru? Ego dị na bush 1 of Africa. Yes, ego dị na boot nke mbụ na Africa niile. Ego dị na boot nke mbụ na Africa niile. Ma ọ bụ na ịkpọrọ m ego dị na boot, ịkpọrọ m ego dị na bush. Maka ime ife ndị si ego dị na bush. My brother, achọrọ m ego ya na bush kịta ka m garụwa native doctor. Ghọta? So onye na-abịa ọ ga na-ewetara m something ka wetara m, onye ka wetara m. End of the day, ifu na mma ga-enweta karịa ndị na-enye m enye. Ego dị na bush 1 of Africa. Ọmụwa, ọ ga-abara gị. Mkpata ego, mbute a, m ga-agbanyere gị tọọchị, ma agbanyere gị plasma.